काणकोण तालुक्यातल्या पैंगीण मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अजय लोलयेकर हे 890 मतांनी जिखले। त्या वेळाचेर ताचो आणि त्याच बरोबर पक्षाचो आणि काणकोणचे आमदार आणि मंत्री हाजोय सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जय जयकार केलो। पैंगीण मतदारसंघात गावडोंगरी पंचायत, खोतीगांव पंचायत, पैंगीण पंचायत आणि लोलये पोळे पंचायत अशे 4 पंचायती मिळून एकंदरीत सुमार 16,820 इतली वोटिंग आसा। तातूंतली 13,093 इतली वोटिंग ह्या मतदारसंघात जाली। ह्या हातूंतली 187 वोटिंग आसा ती चुकीची थारली। 12,906 ही वोटिंग वॅलीड थारली। जाल्यार ह्या हातूंतली 5,345 इतली वोटिंग भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अजय लोलयेकर हांका पडली। प्रत्येक गावाक एक स्मशानभूमी आसपाक जाय। त्याच बरोबर जी भटकी गोरवां आसा ती रस्त्यांनी भोंवता ती स्वता गाडी आपटून मरता आणि त्याच बरोबर लोकांकूय त्रासांक घालता। ह्या हांचो बंदोबस्त करपाची गरज आसा। तांचे खातीर सरकारान कोंडवाडो ना तर गोशाळा ज्यो उपाययोजना काडिल्ल्यो आसा त्यो बऱ्या रितीन चाली लागपाची गरज आसा अशी तांणी इच्छा व्यक्त केली। जिखतले म्हळ्यार एक्सपेक्टेड आशिल्ली तुमकां ही लीड जी म्हळ्यार एक्सपेक्टेड आशिल्ली काय आनी चड जाय आशिल्ली? ना, म्हाका तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या सराक आनी कार्यकर्त्यांक चड लीड मेळटा अशी दिसताली, पूण त्या तरेन मेळ्ळी ना। पूण हेजेर हांव समाधानी आसा मेळटा। कितें फॅक्टर आहा मेळना जावपाक? ना, फॅक्टर जायते आसा। पळय, 7 जवळ जवळ कॅन्डिडेट आशिल्ले ह्या हितून रेसींक आनी प्रत्येक आपली परीन कार्य केल्लें आसा आनी प्रचार केल्लो आसा। तेका लागून कडेन लीड कमी जाली जाय। कितें विचार केला फुडें कितें? म्हाजी विजन पयल्यान सांगलां, हांव गांव समाज सांबाळपाचें पयलें एकठांय हाडपाचें काम करतलो। म्हाजी प्रायोरिटी जी आसा ती प्रत्येक पंचायतीक स्मशानभूमी आसची, ही हांगाच न्ही गोंयभर आसची, जेणे करून आमकां जे लोक सोडून गेला, जे लोक म्हणटा आमचे नातेवाईक, जे आवय बापूय भाव भयणी कोणीय भुरगे, तांकां एक बरो आसूर मेळचो हें म्हाका लोली पंचायत जशें आमी केला त्या धर्तीचेर आमी एक स्मशानभूमी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली। सेकंड म्हाजें आसतलें, जी हायवेचेर आमी लोली पंचायती आशिल्ल्यान हायवेचेर ती गोरवां हायवेचेर घोटेतात रस्त्याक आनी रातीन एक्सिडेंट जातात आनी तितून जायते आमचे भाव भयणीचे जीव वता आनी बरोबर गोरवांय बी वतात। कित्याक गेल्ले 2 म्हयने आडेन जवळ जवळ 11 गोरवां एकच दिसाक सोंपली तेन्ना खूब दुख्ख जाता। 2017 ते टील ह्या डेटी म्हळ्यार जवळ जवळ 100 वयर गोरवां गेली एक्सिडेंटाक। लोकूय बी सोंपले, लोक बी इंजर्ड जाले। म्हूण म्हाजे कडेन हांव म्हाजी ह्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन पयलीं मागतलो, एक तर गोशाळा नाल्यार कोंडवाडा हो प्रायोरिटीचेर करपा जाय। ऑब्वियसली विजन बरें आसा तुमचें। पंच जालें आतां झेडपी जालें, आतां आनी राजकारणा फुडें कितें विचार आसा? ना ना, पळय, चिता पयलीं मीठ खावन कांय फायदो ना। पळय, म्हाजी नशिबां जें आसा आनी फाल्यां पार्टीन जर जबाबदारी म्हाजेर दिली ती हांव पार पाडपाचें काम करतलो। काणकोणचे आमदार आणि मंत्री रमेश तवडकर हाणें सांगले की इलेक्शनाच्या वेळाचेर बऱ्याचशा जणांनी आमचेर आणि पक्षाचेर नाका नाका त्या तरेचे व्हिडिओ काढून व्हायरल केल्ले। तशा तरेचे व्हिडिओ काडचे आतां लोकांनी बंद करचें आणि जाता तितलें सामाजीक काम करचें अशा तरेचो उलो ताणें मारलो। आज पैंगीण मतदारसंघांतल्यान अजय उर्फ अजित लोलयेकर हाजो विजय जाल्लो आसा आणि तो सेलिब्रेट करपा खातीर आमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा। स्वता कॅन्डिडेट आसात, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बा प्रभाकर आसा, पैंगीणचे डेप्युटी सरपंच भाऊ आसात, महेश भाऊ आसात, बाकी सगळे कार्यकर्ते म्हणजे आज सकाळपासून जोशान सगळे म्हणजे
विजय सेलिब्रेट करपा खातीर इतले मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते सकाळ पासून आशिल्ले. ज्या तरेन विरोधकांनी म्हणजे अलायन्स करून म्हणजे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि बाकीचे अन्य सगळे एकठांय घेऊन जे आसा न्ही की ताणें चंग बांदिलो सुरवाती पासूनच की आमच्या कॅन्डिडेटाक हरयतले किंवा आमी विजय जातलो अशा प्रकारे ताणें चंग बांदलो. पूण तो फोडून काडपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते अजय भाऊ लोलयेकर आणि बाकी सगळे जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि तांकां तोडीस तोड उत्तर दियत म्हणजे ह्या मतदारसंघाचो आमचो जो एकंदर जो विजय आसा तो कायमस्वरूपी दवरलो आसा. त्यामुळे हांव ह्या वेळाचेर सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आमी आभार व्यक्त करतात. अजय बाबू एक खोतकरू आणि समाजसेवी वृत्तीचो असो म्हणजे आसा की तांची ह्या निवडणुकींतल्यान ह्या विजयातल्यान जे आसा म्हाका दिसता पूर्ण ह्या मतदारसंघाचे जे काही गरजवंत असले बाकी सगळे तांचो स्वभावानुसार किंवा कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जे आसा अशा आमी अखंडपणे काम करया की जेणे करून जे आसा न्ही की आमी ह्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचो आमचो जो भारतीय जनता पार्टीचो मनोदय आसा तो पूर्ण करपाचो आसा ते आमी अशेंच काम करीत रावया आणि विरोधक आपले भाशेन ते करत रावले तांकां आमी तशें म्हणजे उत्तर दिनासतना आमी आमच्या कृतींतल्यान उत्तर दिल्लें आसा. आमचेर बऱ्याच लोकांनी म्हणजे ज्या तरेचे व्हिडिओ काडले बाकी सगळे आमकां अपमानीत करपाचो प्रयत्न केलो बाकी ताका हांवें उत्तर दिवं ना अजय बाबांनी उत्तर दिवं ना. ताका आमी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की आमचो मतदारसंघाचो विजय म्हणजे आमचो रिजल्ट येवन जे आसा न्ही ते खऱ्या अर्थान उत्तर तांकां मेळिल्लें आसा की ताणें आपली बडबड जी आसा न्ही कायमस्वरूपी बंद करची आणि समाज सेवा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक राजकारणाचो जो उपयोग जो आसा ताणेंय करचो आमी जे करता तो ताणेंय करचो ही अपेक्षा हांव व्यक्त करता. हे सगळे श्रेय भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, पैंगीण मतदारसंघातले मतदार आणि खास करून आमचे लाडके आमदार आणि गोंय राज्यातले मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश यांका वता. बरोबर हांव उपकारी आसा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सर तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे म्हाजेर विश्वास दवरलो सराचेर बी आणि जी कोर कमिटी आहा तेंचेर बी आणि तमाम भारतीय जनता पक्षाचे काणकोण मतदारसंघातले कार्यकर्ते आणि आमचे बरे वेलविशर तांकां लागून आज ही विजयी हांव जाल्लो आसा.